ভাই তো ওপর অফিসর মানে মোটারু বিড়া বিড়া টঙ্কাটি অন্তিরে সর পরিকন্দিরে সুন্দরী টুকিঙ্ক যৌবনକୁ ନେଇ ମୁଁ ବେପାର କରୁଛି ଜନ ବେପାର କଞ୍ଚା ମାଂସ ବେପାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଭଲ ମଣିଷର କଙ୍କରକୁ ମୁଁ ଫରେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରେ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ମାନେ କିଛି ପାଆନ୍ତି और भी सम्माने दी पैसा इनकम ହେଇଥାଏ पेटो पटोना रे पेटो पटोना कौन है इंस्पेक्टर तो पेटो पटोना को से भाषा को खाने को बंद करो आए आयो अमियो ସେତିକିରେ ଶରୀରରେ ଫୁଲେ ଆହୁରି ଅଛି ରାତି ପାଇଲେ ସଭା ସମିତିକୁ ସମ୍ମାନ ଆକା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇଯାଏ ମୋ ମତେ ଭାଷର ଗ୍ରାହକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିତ ବାଣୀ ପରି लागेले से भाषा को थावड़ा को बंद करो आई आयो अम्मा हे इंस्पेक्टर बहुत तो चैलेंज नहीं ये ठीक करूंगी जोजिया ए जोजिया एशेरा एडिकी ओ मीटिंग को करोची মাইচিনিয়া তোতে সম্মান একা সে ঘর ভিতরে বন্দি করে রখিছি দোয়াই आउरी दादा यो दुश्मन बहुत सही बाजी तो काटल करी कहीं तो दे आइছো छाड़ी के देखो সমান হয়ে ইয়া ভাবে সর্বাধিক মুক্তি কাম চৌধুরী যেমিতি সে কন্ট্রাক্টরକୁ মর্ডর করালে ফটো উঠেই পেপরে বাহার করেছি আজি সমান একা তা ঝিও দেহରୁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଖୋଲି ଦେବି ରେ নামକୁ ଯେମିତି ପେପରରେ ବାହାର କରିଛି ଆଜି ୟା ଦେହରେ କୋଟାଇ ଦେବି ଓ ଓଇ ବି ଆଜିଆ ଅନେକ ଚୁକିଆରେ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଏଇଟାକୁ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେ ସମ୍ମାନ
바꿔 가이장 이것이란다. 아지세 기어나고도 왜 라울이로다 걸어보야 할 거가 가이다로 또 거기 순거리 토끼꾸네이 뭐 백바로 거우치노 존노 백바로 어디서 벌써 해라 바하노 거이 순거리 모호노레 소우치 도사니 रावड़िया गालो हाथों में गई दलो हे अन्ना जी तो लोग को कुंडो रेखा गई बोलो अन्ना क्या दो ही बोलो